Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 21st May 2025. Our Aji Current Affairs we discussion from prelims and mains perspective for our APSC CC. Okay, fine. So Aji we discussion so these three topics. Okay, WHO adopt pandemic agreement. Okay, this is important. Recently in news, Sagar Mein Sanman, women development in women empowerment in maritime sector. আমি ডিসকাশন কৰিম ওকে এটো কাইলে আমি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম দেন গ্লোবাল ৰিপৰ্ট অন ফুড ক্ৰাইসিস ওকে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা আমি ডিসকাশন কৰিম যে ইন্ডিয়াই কি কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে ইউ নো ফৰ ফুড সিকিউৰিটি টু প্ৰভাইড ফুড সিকিউৰিটি টু আৱাৰ পিপল ওকে উই উইল ডিসকাস দিস টপিক ফ্ৰম ইউ নো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ওকে সো লেট আস ডিসকাস দি ফার্স্ট টপিক WHO adopt pandemic agreement আৰু এখন So, ये किसुमान आमी इनफरमेशन दिया गया रिगार्डिंग WHO हेडक्वार्टर कोड আছে কেতিয়া ফাউন্ড হৈছিল প্ৰেজেন্ট ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল কোন হয় এখিনি আমাৰ ষ্টেটিক পাৰ্ট হয় আপোনালোকে নিজে পঢ়িব পাৰিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বৰ্তমান মেম্বাৰ কান্ট্ৰি কিমান আছে ওকে মনে ৰাখো যে এখিনি আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰিব লাগিব গেটিং সো এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম যে ইয়া কোৰ ফাংচনস বু কি হয় পৰীক্ষা খুদিব পাৰে যে WHO মেইন কাম কি হয় সেটিং ইন্টাৰনেশনাল হেলথ স্ট্যান্ডার্ডস ওকে কোঅর্ডিনেটিং গ্লোবাল রেসপন্স টু হেলথ ইমার্জেন্সিস কালে যদি কোনোবা কান্ট্রি যদি হেলথ ইমার্জেন্সি যদি ক্রিয়েট হয় ইভলভ হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব যে কোঅৰ্ডিনেট কৰিব লাগিব উইথ গ্লোবাল পাৰ্টনাৰ্স গেটিং সাপোৰ্টিং কান্ট্ৰিজ ইন স্ট্ৰেংথেনিং देयर হেলথ সিস্টেম বিভিন্ন দেশবোৰ যাতে হেলথ সিস্টেমটো যাতে স্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব WHO সাপোৰ্ট কৰিব কন্ডাক্টিং হেলথ ৰিলেটেড ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডিসেমিনেটিং এভিডেন্স বেসড প্ৰ্যাকটিসেস ওকে এণ্ড মনিটৰিং এণ্ড এসেসিং হেলথ ট্ৰেন্ড গ্লোবালি ওকে গ্লোবালি আমি কি কৰিব যে হেলথ ট্ৰেন্ড আমি কি কৰিব লাগিব আমি মনিটৰ কৰিব লাগিব এটো কোনে কৰিব দিস আর কোৰ ফাংচনস অফ WHO মনিটৰ কৰিব ওকে গ্লোবাল সাপোৰ্ট কৰিব ওকে হেলথ ৰিলেটেড ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰিব R&D ওকে এণ্ড সেটিং ইন্টাৰনেশনাল হেলথ স্ট্যান্ডার্ড এণ্ড নর্মস দিস আর দি মেইন কোৰ ফাংচন অফ দি WHO ওকে সো এইখন যিখন আমাৰ এগ্ৰিমেন্টখন ৰিসেন্টলি আমাৰ এগ্ৰি হল অন May 20, 2025 member states of WHO unanimously adopted the world first pandemic agreement এখন কি কৰিছে adopt কৰিছে WHO member country সকলে মিলি পেলাই ওকে অবজেক্টিভ কি হৈছে এই এগ্ৰিমেন্টখনৰ pandemic এগ্ৰিমেন্টখনৰ মেইন অবজেক্টিভ হ'ল যে strengthen global collaboration যাতে কি হয় strengthen কৰিব পাৰে in pandemic prevention okay preparedness and response promote equity in access to health resources okay health resources bu jate hokolwe equally access pai okay ensure international coordination okay mainly jodi ami koh je international coordination ba global coordination oporte amar ei agreement kon kora goise okay pandemic time ote hok ba other emergency time ot hok jate hokolwe ki kore hokolu country ki kore global collaboration ot ahi pela jate ekelage support kore okay enhance global health architecture to prevent vulnerabilities seen during the COVID-19 pandemic okay ye agreement khono pandemic agreement khono mool lokkho to jodi ami koh je global collaboration enhancement kora global partnership enhance kora at the time of pandemic or at the time of emergency okay hetue hol main focus or objective of this agreement next jodi ami saw je key components of the pandemic agreement eta key components ki ase je emphasis on early warning system to ki koribo bichaise aru beshi active koribo bichaisu ami transparent data sharing and rapid response mechanism ekita hol main components of this agreement provisions of equitable distribution of vaccines bu jate hokolo equitably pai diagnostics and treatments reinforcement of national health system capacities okay legal and ethical framework to ensure solidarity and accountability among nations okay these are the main key components of pandemic agreement adopted by WHO World Health Organization okay important hoy main so kane important jehetu amar first pandemic agreement ekhon WHO ki korise adopt korise ya key components or main objective ki hoy tar upor kaile question khudibo pare amak okay so we should know about it so there is one prelims practice question which you may try it next ami discussion korim sagar mein samman okay this is regarding what aims and objective ami discussion korim
key policy components, okay, core policy pillars আমি discussion কৰিম, okay, sagar mein sanman to ki hoy. So this is launched by recently Honorable Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sri Sarbananda Sonowal, announced during the inaugural International Day for Women in Maritime celebrated in Mumbai. Recently amar ekhon ki korise announce korise, okay. International Day for Women in Maritime is celebrated on 18th May every year. Every year 18 May to আমি কি বুলি observe কৰো International Day for Women in Maritime. Okay, আৰু ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে build a future ready gender equitable maritime workforce. Okay, gender equitable and future ready maritime workforce যাতে আমি এটা কি কৰিব পাৰো আমি build up কৰিব পাৰো. Okay, aims and objective. ইয়াৰ মেইন aimটো কি হৈছে women participation to that আমি increase কৰিব পাৰো, increase participation of women across all maritime roles from dock operation to decision making. Okay, address the gender gap in both, okay, seafaring and shore based role. Create conducive that women কাৰণে আমি এটা conducive, safe and inclusive environment that আমি কি কৰিব পাৰো গঢ়ি তুলিব পাৰো maritime sector. Align with government of India's DEI, diversity, equity and inclusion goals. Okay, আমি কি আনিব বিচাৰিছো গভৰ্ণমেণ্টে কি আনিব বিচাৰিছে ইন এভৰি সেক্টৰ ডাইভাৰ্সিটি, ইকুইটি এণ্ড ইনক্লুজন, সকলোকে আমি কি কৰিব বিচাৰিছো ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেণ্ট. Okay, support United Nations SDGs, স্পেচিয়েলি SDG 5 জেণ্ডাৰ ইকুইটি. Okay, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. জেণ্ডাৰ ইকুইটি আমি কি কৰিব বিচাৰিছো থ্ৰু দিছ আমি যিবোৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছো তাৰ থ্ৰুদি আমি ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যিটো আমাৰ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 5 আছে সেইটো আমি কি কৰিছো প্ৰমোট কৰিছো. Okay, and SDG 8 decent work and economic growth. So আমি এই বস্তুবোৰ আমি SDG লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিলে ভাল হয়. Okay, যিমানে আমি বস্তুবোৰ কানেক্ট কৰিম সিমানে আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব মোৰ ডাইভাৰ্সিফাই হ'ব. Okay, যেনেকৈ এটা ওমেন ইন মেৰিটাইম সেক্টৰত আনি পেলাই আমি কি কৰিব বিচাৰিছো ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, জেণ্ডাৰ ইকুইটি আনিব বিচাৰিছো. দ্যাট মিন্স আই উইল কানেক্ট দিছ উইথ SDG 5 জেণ্ডাৰ ইকুইটি. গেটিং যিটো আমি ইয়াতে কোৱা গৈছে যে SDG 5 টো আমি জেণ্ডাৰ ইকুইটি প্ৰমোট কৰা হৈছে ইয়াতে মেৰিটাইম সেক্টৰত ওমেনক আমি ওমেন পাৰ্টিচিপেশ্যনটো আমি প্ৰমোট কৰি পেলাই. Okay, এই পইণ্টছবোৰ কাইলৈ আমি মেইনছত বহুত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিম. Okay, ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যে কি পলিচি অফ দি কম্পোনেণ্ট, কি পলিচি কম্পোনেণ্ট কি আছে প্লেনিং এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজি, জেণ্ডাৰ ইনক্লুসিভ প্লেনিং ইন মেৰিটাইম অপাৰেশ্যনছ. Okay, ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ফ'কাছ স্কিল প্ৰগ্ৰামছ ফৰ ওমেন, ওমেনক আমি ট্ৰেইনিং দিব, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব. ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, গভাৰ্নেন্স কমপ্লায়েন্স. Okay, যাতে ইনক্লুসিভিটিটো কি হয় প্ৰমোট হয়. এণ্ড কমিউনিকেশ্যন আউটৰিচ, campaign to raise awareness and visibility, and community engagement, grassroots mobilization and mentoring initiative. These are the key policy components. A policy khona main component bur ebur hoy. Okay, core policy pillars ki hoy je amar a policy khona main pillars to ki hoy je empowerment and leadership, women jete lead lobo pare, decision making ot jete ahibo pare. Okay, aru logote amar ki hobo women empowerment hobo, jetia women decision making ot ahibo tetia ki hobo women empowerment hobo. Okay, inclusivity ahibo and equal opportunity, men and women okane equal opportunity ami dibo bisarisu. Gender finally ami ki bisarisu gender equity, sustainable development goal 5 logot ami connect korim. Safety and well being. Okay, olob agot ami pati ahisu je maritime sector jate women or kane ki hoy amar conducive environment. Okay, safe secure environment that আমি ওমেনৰ কাৰণে কোড দিব পাৰো মেৰিটাইম সেক্টৰ যেটা আমি দিব পাৰো. ওকে, সিয়ে যেতিয়া এনভায়ৰনমেন্টটো কন্ডিউসিভ হ'ব, সেফ হ'ব, ওকে, and secure হ'ব, then only women will join the maritime sector, otherwise they will not join. Yes or no? So ওমেনক আমি কি কৰিব কাৰণে জয়েন কৰিব কাৰণে উৎসাহিত কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে maritime sector যেটো এনভায়ৰনমেন্ট, working environment আমি কি কৰিব লাগিব, it must be conducive for the women, it must be safe and secure for the women, then only women will join. আৰু তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম যে জেণ্ডাৰ ইকুইটি আমি এচিভ কৰিব পাৰিম. ওকে, সেফটি এণ্ড ৱেল বিং এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং. ওকে, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট.
Okay, so this is one prelims practice question regarding this topic. You may try it. Okay. Next, I will discuss on global report on food crisis. Okay, very important topic. Very important topic. Okay, food crisis to India for the entire global Canada बहुत important है. Eta study eta आइसे, eta report आइसे. We will discuss this report. Okay, acute food insecurity trend in 2016 to 2024 लगे. Okay, acute food insecurity আমি দেখা পোৱা গৈছে. Okay. এই যেটো আমাৰ ৰিপৰ্টটো আছে গ্লোবাল ৰিপৰ্ট অন ফুড ক্ৰাইসিস 2025 reveals that 295 million people in 53 countries suffered from acute food insecurity, up by 13.7 million in 2023 কিমান মানুহ আছিলে আৰু 2025 ত কিমান মানুহ হৈ গ'ল acute food crisis ত আমি হেককৰ মানুহ কি কৈছে সাফাৰ কৰিছে acute food crisis, acute food insecurity. Okay. Okay, according to this report, global report on food crisis. This is published by this global network against food crisis. A report to kone publish korise this organization and food security information network FSI. Important hoy, very important topic. So a data to amar kane important je food insecurity kiman amar across the globe. Okay, very important. Okay, see here, global report on food crisis to actually it is an annual report on acute food insecurity and malnutrition. Okay, acute food insecurity here threaten life. Jeti amar food insecurity hai jeti life to amar threaten arise. Yes or no? Life threaten, livelihood, life or livelihood threaten to food availability and access issue. Okay, nutritional crisis hobo. Okay, pusti সংকট তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবোৰ আমাৰ কি হ'ব উইল ফেস যেতিয়া আমাৰ acute food insecurity যেতিয়া আমাৰ ফেস কৰিম তীব্ৰ খাদ্য নিৰাপত্তাহীনতাহীন ওকে আৰু পুষ্টি সংকট পুষ্টিহীনতা কিহৰ কাৰণে এইবোৰ আমি দেখা পাইছো ফুড ইনসিকিউৰিটি কিহৰ কাৰণে দেখা পোৱা গৈছে A causes kita important according to that study the conflict and displacement main cause hai then extreme weather condition jot amar productivity agriculture productivity bahut komi jay economic shocks and funding cuts weak governance poor healthcare fragile economies okay lack of data worsen the food crisis government ar jodi proper data na thake titeo manue ki hoy food crisis ot manu suffer kore okay. Then you know conflict and displacement karone ki hobo affect 139.9 million people in 20 countries. Example Sudan, Nigeria and Myanmar. Jikol manu ki kobo loga conflict heat zone or manok jeta displace kora jay tetia ki hoy suppose Myanmar, Nigeria, Sudan yate ebur area ki hoy conflict hoy thake war like situation hoy thake tetia ki kobo loga je manu khinik displace koribo loga jetia displace koribo loga they will face food crisis, food insecurity. Okay. And extreme weather events karone ki hoy je amar El Nino karone ki hoy flood ba heat wave karone amar agriculture productivity bahut komi jay okay he karone manue food insecurity face koribo loga hoy next socio economic impact our food insecurity jeti ahi jay teti amar ki hoy je poverty rise hoy human capital loss hoy okay social instability hai hunger drives civil unrest okay civil social evils bur amar tate hoy jay তেতিয়া হয় যেতিয়া মানুহ হাংগাৰত থাকে ভুকত থাকে ওকে ক্লাইমেট মাইগ্রেশন ওকে জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি ওকে এডুকেশনাল ইম্প্যাক্ট যেতিয়া মানুহ ফুড ইনসিকিউরিটি বা ফুড ক্রাইসিসত ফেস কৰে এই তাৰ আনুষঙ্গিক গুটে সমস্যাবোৰ আমাৰ আহি যায় সোসাইটিখনত মানে প্ৰপাৰলি এডুকেশন লব নোৱাৰিব ইউ নো এডুকেশনাল ইম্প্যাক্ট আহিব জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি আহি যাব ওকে সোশিয়াল ইনস্টেবিলিটি আহি যাব সমাজখনত ওকে various civil unrest এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইস্যুজ বুক ক্ৰিয়েট হ'ব ওকে হিউম্যান ক্যাপিটাল লস poverty rise okay so these are the impact social impact of acute food crisis okay it only India te hoa na across the globe hoise suggested solutions ami ki koribo lagibo ya kane nutrition info system eta ami
proper database এটা আমাৰ ওচৰত লাগিব যাতে গভৰ্নমেণ্টে ৰাইট টাইম ৰাইট ডিসিশন ৰাইট প্ল্যানিং কৰিব পাৰে ইন্টিগ্ৰেটেড ফুড সিকিউৰিটি ওকে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট আমি কি কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ টেকনিক আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব হাইল ভেৰাইটি সিডস দেন আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স সিডস তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি কৰিব লাগিব আমি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স এগ্ৰিকালচাৰ টেকনিক আমি কি কৰিব লাগিব আমি এডপ্ট কৰিব লাগিব okay agri food system transformation okay invest in agriculture food fortifications okay ekhinit ami ki kobo laibo crop diversification okay ba dietary diversification ebur ami anibo laibo grfc 2025 warns a deepening global food crisis urgent reforms needed okay etia ekhini samoyt amak ki lage je urgent reforms amar dorkar hoy poise in climate resilient agriculture okay climate resilient agriculture kotha ami already koiswe nutrition infrastructure and humanitarian response emphasize on nutritional equity gender inclusion and resilient food system okay aru ei topic tu logote apnaloke aru eta topic sabo pare je what is the steps taken by government of india to provide food security in our country okay india ki steps loise hekhini ami janibo laibo okay national food security act kotha ami likhibo paibo okay National Food Security Act 2013 okay India ami ki kori asu to provide food security in our country in our people okay then ami PDS system er kotha ami ko parim okay targeted PDS system eta ase targeted PDS public distribution system okay then you can write nutrition or karone ami ki korisu okay midday meal okay MDM আমি লিখিব পাৰিম ওকে দেন পোষণ অভিযান ওকে এই বস্তুবোৰ আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব যে আমি ভাৰত চৰকাৰে আমি কি কৰিছো টু প্ৰভাইড নিউট্ৰিশনাল এডভান্টেজ টু আওয়ার পিপল টু প্ৰভাইড ফুড সিকিউৰিটি টু আওয়ার পিপল ওকে ইয়াতে আমি PDS ত আমি কিহৰ কথা কম আমি FCI কথা কম ফুড কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া দেন আমি fair price shop okay ration shop buror kotha ami ko paribo lagibo okay tar bisot important schemes like pradhan mantri ki ko parim pradhan mantri garib kalyan anna yojana ei schemes bur ami integrate koribo laibo amar answer tut je bharat sarkare food security provide koribo karone kenekwa dhoronor podokhep loise kwa ঠিক আছে তেতিয়া আমি ন্যাশনাল ফুড সিকিউৰিটি এক্ট 2013 কথা মেনশন কৰিলো পাবলিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমৰ কথা কলো পাবলিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি টাৰ্গেটেড PDS ৰ কথা ক'ব লাগিব দেন আমি ক'ব লাগিব যে এটা PDS সিস্টেমটো আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছো FCI ফেয়াৰ শপ প্ৰাইচ ৰেশন শপ লাইক দ্যাট ওকে দেন আমি নিউট্ৰিশনাল এডভান্টেজ দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো okay then we can give about this midday meal kotha ami ko parim and poshon abhiyan kotha ko parim ami poshon ma ami observe korum September mahot okay important schemes like pradhan mantri garib kalyan anna yojana kotha ko parim to provide food to our poor people yes or no so ami enake bostu pur connect kori pole ami answer likhibo parim okay so thank you everyone for joining the class kabar jodi kiba doubt thake apnaloke comment koribo paribo and this is one prelims practice question which you may try okay thank you and there is one announcement from our site okay if you join our any course then you may use my code okay if you use this code then definitely you will get 20% off on all courses mains answer writing prelims test series foundation batch Assamese English everywhere okay do use this code to get 20% off on all courses okay thank you everyone for joining the class okay thank you